Amir Muhammad Rajab, Kiai Al-Hajj Dr. Muhammad Wahidul Alam LCMA dan kemudian SMA. Alhamdulillah, pada sore ini bulan Ramadan yang mulia, kita kedatangan tamu-tamu agung yang mulia yang kita insyaallah akan mendapatkan barokah dan manfaatnya dari beliau-beliau. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan majelis ini, dan semoga syekh kita yang di hadapan kita ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga barokah beliau terus mengalir kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ini kita dengarkan tilawah Al-Qur'an yang insyaallah akan dibacakan oleh saudara kita Rafi Abdurrahman Al-Bukhari. Alaihi wa tafadhal masykurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat atau kalimat insyaallah ba'da syiar Syekh Dr. Muhammad Al-Quran yang khas untuk muslim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi Ruki atau kursi orang sesuatu sederhana. Di sini saya akan bacakan saking bahasa Arab yang saya tulis sebagai dari spesial untuk beliau berdua. Orang Arab itu suka dengan saking. Ya samarata majlis dzikri fi syamil sadiqin. Ya husnan nabata fi bustanil awliya wal arifin. Nusallim alaika tasliman tuhibbina as-sadiqin. Wa nukrimuka ikraman yahdilu abqa anfasis salihin. Ya ibn al-Syam ya nuran fi aynayk. Ya man tanaffasa ruhuka fi zilli dhikri was-suluk. Fika asal aba yasri ilaik. Wa alayka amanatu tariqi tajri ilaik. Khataka miftah asraris salikin. Wa jabiluka mishkatu laylil qadimin. Wa sawtuka nabdu qulubil arifin. Wa qalbuka mir'atul salihin. Ya ibna ardi manba'il anbiya. Ya ibna ardi manba'il anbiya. Ya man tarabbaita 'ala dhikril khafif fi anfasika adadu silsilatin naqsyabandi. Silsilatun tubnal qalbi safin naqi. Salamun minna ala syari wa masyayikh hadhihi silsilati. Salamun minna ala syari wa masyayikh hadhihi silsilah. Salamun ala man ja'ala tariqa khidmatan wa mahabbah. Salamun ala man hafidha dhikra naqdan lil ummah wa nuran lis-salikina nahwa al-qadra. Nas'alullah an yahfadha fika nur huda wa an yaj'alaka jisran bainal qulubi ila ridha wa an yubqa wa an yubqiya fi sadrika naqdu Allah Allah hatta yafna kulla shay'in illa huwa Allah. Sesuatu saudara. Untuk kecepatan sampai nasib masyarakat jadi luar biasa. Ini saya yang saya berbagi dengan beliau ketika saya berbicara dengan sini. Wahai buah dari majelis zikir di negeri Syam bagi para penempuh jalan. Wahai dahan yang tumbuh di taman para wali dan arif billah, kami mengucap salam padamu dengan salam para pecinta yang tulus dan memuliakanmu sebagaimana memuliakan pembawa dan napas orang-orang yang soleh. Wahai putra tanah Syam, cahaya yang berkilau di dua matamu. Wahai jiwa yang bernapas dalam naungan dzikir dan suluk, padamu mengalir jejak para ayah rohani dan di pundakmu mengalir amanah perjalanan menujunya. Langkahmu adalah kunci rahasia para salik. Keningmu pelita bagi malam para ahli qiyam. Suaramu dengan hati para ahli billah dan di hatimu cermin cahaya kaum-kaum yang soleh. Wahai putra tanah sumber para nabi, wahai yang tumbuh dalam fikir yang tersembunyi, di napasmu terjaga adab silsilah sabati, silsilah yang dibangun dengan hati yang jernih hati suci.
dan para masyayikh dalam mata rantai suci ini. Salam bagi mereka yang menjadikan thariqah sebagai hikmah dan cinta. Salam bagi penjaga zikir sebagai denyut umat dan cahaya bagi para penempuh jalan menuju hadratul ilahi. Kami mohon kepada Allah agar Dia menjaga dalam dirimu cahaya petunjuknya, menjadikan jembatan hati-hati menuju ridhonya, dan mengkalkan dalam dadamu denyut Allah, Allah, hingga fana segala sesuatu dan yang tinggal hanya Dia, Allah. Ada sampai ya. Hal masalah insyaallah saya sampaikan sampai هذا الكلمة من المساجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya kita insyaallah mendengarkan kajian musyawarah dan matahari banyak dari beliau insyaallah. Setelah disini insyaallah nasma kalimat syariah wa nasihat dari Syekh Dr. Umar Muhammad Al-Jati pada tafadhol Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Awwalan نتقدم بالشكر الجزيل لأخينا الحبيب الكبير ومن الشيخ المربي الدكتور محمد رفيق حفظه الله ورعاه على حسن الاستقبال وعلى ما تقدم به من كلمات طيبات نابعة من قلبه الطيب المبارك. Beliau Syekh Dr. Umar Muhammad Al-Jati sampaikan setelah khutbahnya yang pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Syekh Muhammad atas penerimaan yang baik dan atas tadi kalimat-kalimat dalam syair yang indah. وهذا ليس غريبا عليه، كرمه وجوده واخلاقه ومحبته، فهو تربيه الصالحين في الشام. Dan ini tidak lain karena kemuliaan beliau, kedermawanan beliau, dan ini adalah merupakan hasil buah dari hasil didikan ulama-ulama Syam. وهو من أهل العلم والذكر. Dan beliau Syaikhul A'la merupakan ahli ilmu dan ahli zikir. وقد شهد له ذلك شيخ شيوخ الشام سيدنا الشيخ رجب رضي الله تعالى عنه. Dan ini telah disaksikan oleh Syekh dari para Syekh Syam. Di antaranya paling utama yaitu Syekh Muhammad Al-Jati. سيدنا الشيخ رجب. Syekh Al-Jati. ومن بعده شيخ محمد. Dan yang setelahnya yaitu Syekh Muhammad Al-Jati. ولكن على كل ثقة ويقين يا فضيلة الدكتور أنكم في الصباح عندما تكتب هذه الكلمات كنتم تنظرون إلى الرئة. Tapi saya yakin ketika menulis ketika Syekh Muhammad Al-A'la yang menulis itu lahir dari mata air tapi sebetulnya ketika itu sedang mengajar pada dirinya sendiri. فأنت تنظر إلى المرآة ويظهر في المرآة صورة وجهك فتكتب ما ترى في المرآة.
mengeluarkan kata-kata itu karena sedang melihat dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Ada yang ba'di ma'am. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati. وأقول طلاب العلم وطالبات العلم بارك الله فيكم جميعا ولكم كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة هذا الشهر المبارك شهر رمضان. Dan saya katakan untuk kita para pelajar dan yang laki-laki untuk perempuan, selamat untuk kita karena telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia. الذي نسأله سبحانه أن يكون علينا وعلى المسلمين هذا العام شهر خير وبركة وشهر نصر ومغفرة. Ya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan bulan ini kepada kita menjadi bulan yang penuh barakah, menjadi bulan yang penuh kebaikan. والذي نسأله سبحانه أن يتقبل فيه أعمالنا في صيام وعبادات وصلاة وأن يغفر لنا ما أخطأنا في الليل والنهار. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala memenuhi kita dari segala macam dosa-dosa kita, baik di pagi hari, di siang hari dan di malam hari. فهذا الشهر المبارك شهر رمضان الكريم هو موسم العبادة. Maka bulan ini, bulan Ramadan yang mulia ini adalah bulan musimnya untuk beribadah. وهو موسم عظيم في ديننا الإسلامي بما فيه من الأجر الكبير والمغفرة، بما فيه من الرحمة، بما فيه من تجلي الله سبحانه وتعالى على عباده. Dan ini adalah musimnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Banyaknya maghfirah bulan-bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan untuk kita. فالله تعالى في هذا الشهر المبارك يتجلى على عباده بالمغفرة، يتجلى على عباده بالخير، ولكن أين المشكلة؟ من الذي يشعر بهذا التجلي؟ Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini menunjukkan maghfirah-Nya, menunjukkan kepada hamba-hambanya dengan menunjukkan rahmat-Nya, maghfirah-Nya. Tapi apa masalahnya? Siapa yang bisa merasakan tajalli keagungan Allah Subhanahu wa taala ini siapa? الذي يشعر بتجلي الله سبحانه وتعالى والذي يصيبه هذا الأمر هو الذي يكثر من الطاعة في هذا الشهر المبارك. Yang bisa merasakan keagungan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini adalah orang yang bisa memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إن لله في أيام يهلك النفحات ألا تتعرضوا لها وشهر رمضان من أعظم النفحات الإلهية. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW, saya beliau menyampaikan di bulan-bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dari Allah yang luar biasa. كونوا على يقين إذا لم نكثر من الصلاة، إذا لم نكثر من الصلاة في الليل والنهار، إذا لم نكثر من قراءة القرآن، إذا لم نكثر من شيء أمرنا الله بإمثاله وهو ذكر الله تعالى لن نتعرض بهذا الأجل الإلهي. Maka ini yang tadi belum selesai teman-teman. Maka yuk kita raih ini rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita raih dengan apa? Tadi kita tidak akan merasakannya kalau misalkan kita tidak memperbanyak sholat, kita tidak akan merasakannya kalau misalkan tidak memperbanyak bacaan Al-Quran, tidak akan merasakan
نصلي نذكر الله نفعل الصالحات ولكن ما نشعر بتجلي الله علينا. ما السبب؟ Banyak orang yang mereka mengatakan kami itu puasa, kami sholat, kami zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kami itu tidak merasakan apa-apa dari hasil seperti itu, tidak merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak merasakan apa. Kenapa sebab? نقول له السبب بسيط جدا جدا جدا. Kita katakan sebabnya itu adalah mudah sekali. Sebetulnya masalahnya itu remeh sekali. السبب أننا ما صلينا الصلاة الحقيقية. السبب أننا ما صلينا الصلاة الحقيقية. السبب أننا ما ذكرنا الله كما كان يذكره صلى الله عليه وسلم. Sebabnya adalah karena kita tidak sholat dengan sholat yang hakiki dan sebenarnya. Kita berpuasa tidak berpuasa dengan sholat berpuasa yang sebenarnya. Sholat tidak dengan sholat hakiki yang sebenarnya, dan berzikir tidak yang benar-benar berzikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. فالذكر الحقيقي ليس هو أن تمسك المسبحة أو تقول الأذكار وذهنك يفكر بالطعام والشراب، يفكر بالأسواق، يفكر باللهو، يفكر باللعب. هذا ذكر؟ بكل تأكيد لا، هذا ليس. Maka zikir yang hakiki, zikir yang sesungguhnya bukan berarti kita ketika jalan membawa tasbih atau kita berzikir terus mulut kita bergerak-gerak begitu saja tanpa otak dan pikiran kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang berzikir tapi masih mengingat yang lain, mengingat sesuatu yang jelek, permainan, game-game, mengingat seperti itu. Ini bukan zikir yang sesungguhnya. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن حقيقة الذكر كيف يكون. قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ماذا يعني تبتل إليه؟ انقطع عن الناس إليه، يعني وأنت جالس في الذكر تجلس وتشعر أن الله معك، أن الله يراقبك. فهل عندما يراقبك الله ويكون معك تكون أنت تفكر في الطعام والشراب واللهو واللعب؟ هذا ليس ذكر. الذكر الحقيقي أن تتبتل وتنقطع عن الناس وعن كل شيء دنيوي وتبقى مع الله سبحانه وتعالى. Zikir yang hakiki yang sesungguhnya itu seperti halnya dalam Al-Quran, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan watabatal ilaihi tabtila. Apa yang dimaksud dengan watabatal ilaihi tabtila? Dan putuslah segala hubungan yang berhubungan dengan duniawi. Maka ketika berzikir jangan sampai berpikir kepada makanan, minuman, kepada yang melalaikan, pada game permainan. Jangan pikir itu. Putuslah segala hubungan, segala pikiran tentang yang ada di dunia ini, dan kita harus berpikir dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tidak ada yang lain, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. هكذا كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان ذكر الصحابة، لذلك كانوا يشعرون بتجلي الله عليهم. Seperti inilah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti inilah zikir para sahabat. Maka dari itu mereka merasakan betul terjadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menunjukkan rasa rahmat dan wahyu-nya, mereka merasakan hal itu. كما يقول الصحابة رضي الله عنهم عن صفة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد صلاة الفجر يبقى في مكانه يقرأ الورد ثم يغمض عينه ويقول الله 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 حتى تطلع الشمس.
mengatakan Allah, Allah, Allah sampai kemudian. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا ثم صلى ركعتين انظروا ما هو الأجر كان له الأجر حجة وعمرة تامة يثبتها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات من يفعل هذا كل يوم يأخذ أجر حجة وعمرة. Seperti halnya yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sholat subuh dalam berjamaah, kemudian dia berzikir, duduk berzikir sampai terbitnya matahari, maka apa pahalanya? Dengarkan apa pahalanya? Dia akan mendapatkan pahala haji dan pahala umrah yang sempurna. Beliau menyebutkan 3 kali menekankan bahwasanya kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. حتى ما كان عليه الصحابة الكرام وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذكر الذي تعلمه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي وصلنا ونحن عليه الآن من سلسلة سيدنا أبي بكر الصديق وشيخكم أخذ الطريق بشيخنا في هذا الذكر. Dan inilah ajaran Rasulullah SAW sahabat, khususnya saat ini pada saat zikir yang seperti ini adalah zikirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan terus bersambung zikir ini para ulama sampai pada Syekh Rajadi, kepada Syekh Muhammad Rajadi, dan zikir yang seperti ini sambung kepada guru kita yang mulia Kiai Abdul Abbas. Ini sambung saatnya yang berzikir seperti ini kepada Rasulullah SAW melalui Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. تجلس في الذكر وتنسى كل شيء وتلاحظ أن عظمة الله، تلاحظ معية الله لك، تلاحظ رحمة الله فيك، تلاحظ كرم الله لك، تلاحظ صفات الله الكثيرة تتجلى علينا برحمته ومغفرته. Kita dulu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melupakan yang lain yang kita ingat bagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Kita melihat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tunjukkan kepada kita. Ini yang kita lakukan ketika zikir, mengingat sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah yang lain. Itu yang kita ingat ketika berzikir, melupakan yang lain. كونوا على يقين وثقة بالله. من ذكر الله على يقين في رمضان وفي غير رمضان والله سيشعر بتجلي الله عليه. Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini, berzikir baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, dia akan merasakan keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tunjukkan kepada kita. هذا ذكر الله إن أحسناه شعرنا بالتجلي. لكن يا قراءة القرآن، هل الناس اليوم يقرؤون القرآن حق قراءته؟ Ini zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi kita sudah ceritakan. Barang siapa yang zikir yang betul, maka dia akan merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga keagungannya. Dan sekarang bagaimana kita bacaan Al-Quran? Apakah bacaan Al-Quran kita sudah menjadi bacaan Al-Quran yang sesungguhnya? وصف لنا سبحانه وتعالى حقيقة قراءة القرآن كلمة في الآية أفلا يتدبرون القرآن. Al-Quran, Allah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati bagaimana membaca Al-Quran yang sesungguhnya, dan itu adalah apa? Satu
يعني هذا أمر من الله. عندما تقرأ القرآن أن تتفكر، أن تتمعن، أن تعرف ماذا قصد الله تعالى في هذه الكلمة، ماذا قصد في هذه الآية. ليس أن أقرأ القرآن هكذا أسكره وأمشي، لا، أقرأ حرف حرف، كلمة كلمة، أتعلم معناها، فإذا حفظتها وعرفت معناها أطبقها في حياتي. هذا هو قراءة القرآن الذي أمر به الله سبحانه وتعالى. Maka ketika kita membaca Al-Quran, bukan hanya membaca kemudian kita tidak memahami maknanya, tapi pahamilah artinya, pahamilah maknanya, apa yang dimaksud dalam Al-Quran yang kita baca itu. Dan kalau kita sudah paham, maka bukan berarti baca kemudian kita pergi begitu saja, tutup Al-Quran kemudian pergi, tidak. Baca, pahami maknanya, dan kalau kita sudah memahaminya, maka kita praktekkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Inilah yang diperintahkan oleh Al-Quran, bagaimana kita baca Al-Quran dengan yang sesungguhnya. وأنتم هنا في هذا المعهد المبارك اليوم ما شاء الله تعيشون بفضل كبير وعظيم من الله، فأنتم مع شيخ عالم مربع تقرؤون القرآن، فإذا مرت معكم كلمة، مرت معكم آية ما فهمتم المقصود، ترجعوا إلى شيخكم. ألا يقول الله تعالى في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ya tadi harus dimaknai baik secara huruf ya, kalimat satu kalimat. Maka di sini kita di pondok yang mulia, alhamdulillah, ini kita di pondok beruntung sekali, beruntung. Rasakan keberuntungan ini dengan kita lihat misalkan kalau ada kata-kata dalam Al-Quran, ada kalimat dalam Al-Quran yang kita tidak tahu artinya, tinggal kita tanyakan saja kepada guru kita, punya syekh yang alim yang bisa mendidik kita semua, yang menolong kita. Kalau misalkan ada yang dalam Al-Quran kita tidak paham, kita tanyakan kepada syekh kita, bukankah Al-Quran telah menunjukkan dan mengarahkan kita untuk tanyakanlah kepada ahli fikih kalau kita tahu bukan begitu dalam Al-Quran ada. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن العلماء قال العلماء ورثة الأنبياء فهم يمثلون النبي في هذا الزمان. Dan telah disifati Nabi Muhammad SAW, ulama itu pewaris pada Nabi. Maka mereka menempati kedudukan pada Nabi yang ada di sana. قراءة القرآن الحقيقية هي امتثال أوامر الله ومنهياته، ففي القرآن 1000 أمر فيه 1000 نهي، فمن امتثل هذه الأوامر واجتنب هذه المنهيات هذه هي قراءة القرآن التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى. Di dalam Al-Quran ada perintah-perintah, bahkan 1000 perintah, 1000 larangan. Maka barang siapa yang bisa melaksanakan perintah-perintah ini dan menjauhi larangan-larangan ini, maka dia telah membaca Al-Quran dengan yang sesungguhnya, sebagaimana diperintahkan untuk membaca Al-Quran. قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مثلا والذين هم في صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طيب هل أنت عرفت معنى هذه الآية؟ النبي الله يقول لا يقول هذا الكلام الكافر، يقول المسلم، الكافر لا يصلي، المسلم يصلي، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل نحن نسهى ونترك الصلاة؟ هل نحن نغفل عن الصلاة؟ الله يعلمك معنى الصلاة في القرآن الكريم. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Rakawai celaka bagi orang-orang yang sholat." Siapa? Yang mana yang di dalam sholatnya dia lalai. Dalam sholat lalai, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala
قراءة القرآن الحقيقية كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث لا نذكره بالدقة، ولكن معناه من أراد أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. الله أكبر. أنت تقرأ كلام الله، تخاطب الله وتسمع الله يخاطبك. Dan dari segi yang lain, membaca Al-Quran mempunyai rahasia yang luar biasa dunia. Yang diantaranya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bacalah Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran itu mendengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan kita. Dan itulah membaca Al-Quran. Ini yang agung, sangat agung, yang luar biasa. Kita mengkhawatirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita. Kita mendengar itu. سأضرب لكم مثالا في أي مكان تزورنا فيه أو في أي مكان أضرب لهم هذا المثال الموجود. أنت لو أرسل لك صديقا أو أنت أرسلت لك صديقك رسالة واتساب أو رسالة عامة، كيف نقرأ هذه الرسالة؟ هل نقرأها بسرعة أم نتدبر بها ماذا أراد صديقي برسالته؟ Saya akan mencontohkan, ini contoh biasa, tapi ini penting, bisa akan masuk kepada diri kita. Contohnya adalah kalau misalnya kita punya teman, ya, mungkin awal juga bersemuanya. Coba ada yang mengirim WhatsApp, ya, mengirim pesan di WhatsApp atau di pesan surat seperti biasa. Apakah kita akan membacanya biasa, cepat, atau kita baca lihat isinya apa, bacanya bagaimana? إذا كنت نائما وأتتك رسالة ضرورية تستيقظ حتى تقرأها. إذا كنت في السفر تفتح الرسالة وتقرأها. هذه رسالة لصديق مثلك، ولله المثل الأعلى والأقدس والأسمى لا شبيه له ولا لكلامه. ولكن أنت عندما تقرأ القرآن هل تقرأه كما تقرأ رسالة الصديق؟ Ini contoh ketika kita di WhatsApp dan diberikan pesan oleh teman kita tidur, itu langsung bangun, kita baca langsung, apalagi ketika dalam keadaan darurat kita langsung, kita dalam perjalanan saja kita baca dan kita langsung memenuhinya. Itu risalah atau surat dari teman kita, WhatsApp dari teman kita. Bagi bacanya saja kita langsung mempraktekkan bagaimana ada risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah kita akan membaca Al-Quran seperti kita membaca WhatsApp, membaca pesan dari teman kita? Tentu. فكر في هذا الأمر. كلما أردت أن تمسك المصحف تقرأ فكر. هذا رسالة الله إليك. هذا كلام الله المنزل عن طريق الأمين سيدنا جبريل عليه السلام على قلب حبيب الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا. كيف نقرأه؟ افتحه واقرأ كلمة كلمة واشعر أنها هكذا نزلت من الله إلى قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم عن طريق سيدنا جبريل. المؤمن الحقيقي الذي يحفظ من أول مرة وثاني مرة وثالث مرة هذا
Jadi rasakan betul perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Kita merasakan bagaimana keagungan dan dari Allah Subhanahu wa taala itu yang termaktub dalam Al-Qur'an. القرآن الكريم فيه هداية الناس أجمعين، ولكن من الذي يهتدي بالقرآن الذي يقرأه على الطريقة التي ذكرتها لكم الآن؟ Maka bacalah pelan-pelan, dan inilah Al-Quran di sana dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah Al-Quran dengan memuliakan Al-Quran. أهلا وسهلا أهلا وسهلا تفضل أهلا وسهلا. فمن قرأ القرآن بهذه القراءة التي طلبها منا الله سبحانه وتعالى كان القرآن هاديا له بإذنه سبحانه وتعالى. Maka barang siapa membaca Al-Quran seperti ini dan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran akan kita rasakan sebagai petunjuk untuk kita. فالقرآن فيه سعادة الناس أجمعين، هو أرسله الله تعالى لسعادة الناس لا لشقائهم. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan kita manusia, bukan untuk mencelakakan manusia. كيف نسعد بقراءة القرآن؟ Terus bagaimana kita bisa senang dengan membaca Al-Quran? كيف نبتعد عن الشقاء بقراءة القرآن؟ Bagaimana kita menjauhi kecelakaan, menjauhi sesuatu yang membuat kita celaka dengan membaca Al-Quran? بالطريقة التي ذكرتها لكم أولا، وثانيا بامتثالنا لأوامر الله تعالى نسعد، وابتعادنا عن منهيات الله. Yaitu yang pertama dengan cara yang tadi saya sebutkan tadi, dengan mentadabbur Al-Quran, dan yang kedua dengan mempraktekkan apa perintah-perintah dari Al-Quran dalam Al-Quran. هذا بالنسبة لقراءة القرآن. نأتي إلى الصلاة، والصلاة أمرها أمر عظيم. Ini tentang yang kedua, yaitu tentang membaca Al-Quran. Dan yang berikutnya tentang salat. Salat kan sesuatu yang luar biasa. أمرها عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بها عند وفاته، قبل موت وفاته عليه الصلاة والسلام وهو في التسع، قال أوصيكم بالصلاة وأوصيكم بالنساء. Salat yang bagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau SAW ketika akan dijaga tubuhnya, beliau mewasiatkan, saya wasiatkan atas kalian untuk salat. فللصلاة شأن عظيم، فلم يوصي سبحانه وتعالى ويكثر من الوصية بالأمر كما أوصانا بالصلاة. Dan Rasulullah SAW tidak memperbanyak wasiat sebagaimana yang beliau wasiatkan banyak sekali tentang wasiat salat. وأيضا في هذا الحديث عندما وصى الصحابة في وقت النزاع وصاهم بالصلاة والنساء، فالنساء أيضا وصية عندنا. Dan Rasulullah SAW ketika mewasiatkan menjelang ajaran ini, beliau mewasiatkan para sahabat tentang salat, dan yang kedua tentang wanita-wanita kalian dan istri-istri kalian atau wanita. والصلاة شأنها شأن عظيم عند الله، فهي صلة بين العبد وربه. Dan salat itu mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Itu wasilah
كل حركة من الصلاة، هكذا تفكر في كل كلمة تقولها في الصلاة. هذه هي الصلاة الحقيقية التي أمرنا بها صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة الحقيقية التي صليناها في رمضان وفي غير رمضان، شعرنا بتجلي الله سبحانه وتعالى على قلوبنا. Dan terus kita rasakan dalam sholat kita yang baik. Rasakan bagaimana setiap kata dalam sholat kita berpikir, kita tafakuri, merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini kita lakukan di sholat kita baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. هذه الصلاة التي يغفر الله سبحانه وتعالى لعباده ما أخطأوا في الماضي، ما أخطأوا في سابق أيامه. Dan inilah sholat yang mungkin dirasakan salah oleh orang-orang terdahulu. Oleh kita mungkin kita rasakan dulu kita tidak memahami sholat dengan baik. لو أردت أن أتكلم عن فضيلة الصلاة وعن فضيلة الذكر لأخذ معنا محاضرات كثيرة. Kalau saya berbicara tentang sholat dan saya berbicara tentang fadilah zikir, mungkin akan banyak saya berbicara banyak lebar. الصوم ونحن في شهر الصوم، شهر الرحمة، كما قلت لكم الناس يظنون أن الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب، وهذا تعريف لغوي باللغة العربية. ما هو الصيام؟ أن تمتنع عن الطعام والشراب من الصباح حتى أذان المغرب. طب هذا معناه لغويا. هل عرفنا ما معنى الصوم الحقيقي؟ Dan sekarang tentang puasa yang mungkin orang maknanya sebagai tidak makan tidak minum saja. Dia ini memang secara bahasa puasa itu adalah tidak makan tidak minum dari pagi pagi sampai maghrib. Tapi apakah seperti ini arti puasa yang sesungguhnya? الامتناع عن الطعام والشراب هذا شيء بسيط يقوم عليه جميع الناس، ما فيه مشكلة. Tidak makan tidak minum itu adalah sesuatu yang sepele dan biasa saja, yang mungkin bisa siapa saja bisa. وأجره كبير عند الله، Tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولكن الصوم الحقيقي الذي طلبه منا سبحانه وتعالى ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب. الصوم الحقيقي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب. Tapi perintah puasa yang sesungguhnya adalah bukan hanya tidak makan tidak minum saja,
أمرني الشيخ عبد الله الشيخ رفيق أن نتكلم قليلا عن ليلة القدر. ليلة القدر بالنسبة لليلة القدر كما ورد في الآية هي خير من ألف شهر. هذه الليلة هل فكرنا لماذا قال سبحانه وتعالى في كتابه هي خير من ألف شهر؟ طب هي ليلة واحدة أفضل من ألف شهر. لماذا؟ Baik, kita bicara sedikit percintaan dari Abang untuk berbicara tentang Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Kenapa di dalam Al-Quran terdapat Lailatul Qadar lebih baik daripada satu malam? Itu satu malam itu bisa menandingi dari 1000 bulan. Bagaimana? طبعا هي خير من ألف شهر من النوافل ليس من الفرائض. Tentu kita katakan satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan itu dari segi sunnah, bukan dari segi fardu. هذه الليلة التي يتنزل بها سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، يتنزل برحمته، يتنزل بعظمته، يتنزل بمغفرته على عباده، ويرسل هذه الأمور إلى الناس في تلك الليلة تكون هي ختام شهر رمضان. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala turun dengan rahmatnya, turun dengan keagungannya, turun dengan maghfirahnya, dan ini diserahkan kepada setiap orang yang layak untuk mendapatkan itu. ولكن في تلك الليلة عندما نكون في ليلة القدر من الذي سيشعر أن الله سبحانه وتعالى برحمته ومغفرته تنزل إلى السماء الدنيا، نزل إلى السماء الدنيا؟ من الذي سيشعر بهذا وهو يقوم في تلك الليلة؟ Tapi siapa yang bisa merasakan Lailatul Qadar ini? Yang Allah Subhanahu wa taala turun dengan maghfirahnya, turun dengan rahmatnya dan keagungannya. Siapa yang bisa merasakan pada malam itu yang sedang qiyamul lail? Siapa yang bisa merasakan adanya Lailatul Qadar? الذي يشعر بها هو الذي يقول قد أخذ الأجر من الله، هو الذي يقول قد حصل الفائدة من تلك الليلة، ولكن تحصيل الفائدة لها شروط. Yang bisa merasakan Lailatul Qadar pasti dia akan merasakan faedah dan gunanya daripada malam Lailatul Qadar itu. Tapi yang bisa merasakan itu ada syaratnya. أن لا يأتي المسلم في تلك الليلة وهو عاق لوالديه. Yang pertama syaratnya adalah seorang muslim tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar kalau misalnya dia durhaka terhadap orang tuanya. أن لا يأتي المسلم في تلك الليلة وهو قاطع للرحم. Seseorang tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar sedangkan karena dia memutus silaturahim. أن لا يأتي وهو تارك للصلاة في الأيام الماضية. Dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar karena dia meninggalkan salat yang dulu-dulunya dia tinggalkan. أن لا يأتي والناس عليه حقوق دنيوية أو أخروية. Dia tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau misalnya ada beban orang lain, ada hak orang lain yang masih ada pada diri kita. الذي يأتي وهذه الأمور لم يفعلها بكل تأكيد لم تقبل منه تلك الليلة. Yang datang malam hari kita beribadah untuk Lailatul Qadar itu tidak akan datang kalau misalnya hal-hal ini masih ada pada diri kita. فشهر رمضان من أوله إلى ليلة القدر هي تدريب للنفس، تعويض على الطاعة وعلى بر الوالدين، على قراءة القرآن، على الصلوات، حتى تصل إلى ليلة القدر وأنت نفسك جاهزة، نفسك حاضرة مع الله سبحانه وتعالى. Dan itulah malam Lailatul Qadar, malam yang seharusnya dari awal malam Ramadan itu kita latih sampai datangnya malam Lailatul Qadar. Kita latih diri kita untuk yang menjauhi yang tadi seperti durhaka
شهر رمضان يدخل مثل البرد. Ramadan itu seperti bekas. فماذا تفعل من أعمال صالحة تدخره في هذا الشهر المبارك كمثل الذي يضع في بنك المال؟ بنك الذي يضع فيه المال. Jadi bulan Ramadan itu seperti bank. Maka amalan-amalan ibadah kita itu kita taruh di tempat itu, di tempat yang kita biasa taruh uang dari harta kita taruh di bank. Itu amalan-amalan itu seperti itu. فمن أكثر من الأعمال في هذا الشهر المبارك ووصل إلى ليلة القدر وأعماله كثيرة حصل الفائدة في تلك الليلة. Maka barang siapa yang kita beramal banyak dari awal bulan Ramadan, kemudian mendapatkan Lailatul Qadar seperti hal yang kita mampu, maka kita akan mendapatkan untung dari amalan-amalan kita tersebut seperti ada bunganya ya. كما الذي يدخر ماله ويأتي يوم لسفر أو يشتري شيء فيجمعه المال الكثير. Seperti halnya seorang yang akan melakukan perjalanan yang menabung hartanya untuk bekal menjadi bekal di perjalanan tersebut. أما من وصل إلى ليلة القدر وأعماله الصالحة قليلة فكيف سيحصل هذا الأجر؟ Dan adapun bagi seorang yang melakukan perjalanan selama bulan Ramadan dan amalnya itu masih sedikit, bagaimana kita akan memenuhi malam Lailatul Qadar? Bagaimana akan berhasil untuk mendapatkan Lailatul Qadar? وهناك علامة مهمة لقبول ليلة القدر. Dan ada alamat yang penting, ada tanda penting, dan itu adalah menjadi tanda malam Lailatul Qadar. مصافحة سيدنا جبريل لمن يقوم في تلك الليلة. Bersalamannya malaikat Jibril bagi orang yang mendirikan qiyamul lail di malam itu. يقول صلى الله عليه وسلم من صافحه جبريل رق قلبه وكثرت دموعه. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang disalami malaikat Jibril dalam Lailatul Qadar, dia hatinya akan lembut dan akan senantiasa menangis. ولكن في تلك الليلة سيدنا جبريل ما سيصافح؟ Tapi di malam itu kira-kira malaikat Jibril siapa yang akan disalami oleh malaikat Jibril? هل سيصافح الذي قصر في صيامه؟ Apakah dia akan malaikat Jibril akan menyelami orang-orang yang penuh kekurangan dalam هل puasa? سيصافح من قصر في قراءة القرآن؟ Apakah malaikat Jibril akan menyelami orang yang berkekurangan dalam membaca Al-Quran? هل سيصافح من لم يكثر من الصلاة؟ Apakah malaikat Jibril akan menyelami orang yang tidak memperbanyak sholat atau sedikit sholat? هل سيصافح من لم يكثر من ذكر الله؟ Apakah malaikat Jibril akan menyelami orang yang tidak banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? ومصافحته لنا في تلك الليلة هي المغفرة. Dan musafahahnya catatan malaikat Jibril pada malam itu adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. لذلك نرجع إلى بداية الكلام الذي بدأنا به أن نصوم الصوم الحقيقي، أن نذكر الله سبحانه وتعالى ذكر حقيقي، أن نصلي الصلاة الحقيقية، وأن نقرأ القرآن كما أمرنا صلى الله عليه وسلم. إذا حققنا هذه الأمور كونوا على يقين أن ليلة القدر ستكون مقبولة، ستنزل
yang mau bertanya satu pertanyaan dipersilakan. Mau tanya tentang bagaimana peluang beasiswa di sini saat ini sebenarnya apa? Mau bersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Muhammad Ersya Amir Dewan. Saya memiliki dua pertanyaan. Tadi dijelaskan bahwa ketika kita berzikir kepada Allah, selain atau seyogianya kita menghadirkan atau merasakan atau seakan-akan Allah hadir di hadapan kita. Yang saya tanyakan, bagaimana penggambaran perasaan kita terhadap keadaan tersebut? Apakah kita harus memikirkan sedemikian rupa atau bagaimana? Dan kalau dipikirkan, berpikir bahwasanya Allah itu berada di hadapan kita, sedangkan kita adalah seorang makhluk yang mana apa yang kita lihat itu merupakan suatu yang hadir, suatu ciptaan. Dan kalau kita memikirkan bahwasanya Allah ada di hadapan kita, maka secara tidak langsung kita berpikir bahwa atau berpikir apa yang telah kita lihat, sedangkan yang telah kita lihat itu adalah hadir. Dan bagaimana penggambaran sebenarnya secara benar. الجواب بسيط جدا. Jawabannya simpel. السؤال طويل Pertanyaan aja. والجواب بسيط. Jawabannya pendek saja simpel. ولكن انتبه لي ماذا سأقول لك. Tapi pahami ya, salah pahami apa yang akan saya katakan. أنت تقول لي كيف في الذكر أشعر أن الله أمامي وأنا بشر والله هو الفاعل. صحيح؟ Kamu mengatakan kita harus merasakan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita. Ya. Pertanyaannya sih ya. صحيح؟ Harus merasakan adanya Allah ya. قال سبحانه وتعالى وهو معكم أي الله. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat wa huwa ma'akum, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kalian. طيب هنا في هذه الآية عندما قال وهو معكم، هل قال في الصلاة؟ هل قال في الذكر؟ هل قال في الصيام؟ هل قال في الطعام؟ Ketika ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berfirman Allah bersama kita, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hanya dalam salat, apakah ketika makan, ketika apa? قال تعالى وهو معكم، الله معنا على كل حال وأحوال. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kalian, maksudnya adalah bersama kita selalu di setiap keadaan kita. والله سبحانه وتعالى لا يملكه مكان. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menunjukkan ada satu tempat tertentu. فهو موجود معنا في كل حال من أحوال. Beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bersama kita di setiap keadaan kita. وأنت نائم الله معك. Ketika kamu tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. في الصلاة نقف للصلاة ونشعر أننا نصلي والله معنا لأنه هو الذي أمرنا بالصلاة. Dan ketika kita salat, kita merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah hadir bersama. ونجلس بالذكر نقول الله الله الله، نشعر أن الله معنا، أنا مخاطب الله سبحانه وتعالى، وأستذكر في الذكر وهو معكم، فأنا أذكر الله والله معي.
آمين ولاحظ وهو معكم أن الله معكم. تذكر عظمته، تذكر قوته، تذكر حبه لك أن هداك للإسلام. Maka ketika kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasakan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. أما بالنسبة للسؤال الثاني موضوع الإحسان، فتعريف الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. Pertanyaan yang kedua adalah tentang ihsan, yaitu kita merasakan melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah. Kalau kita tidak bisa merasakan diri kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka rasakanlah Allah Subhanahu wa taala selalu perhatikan kita. أن يعبد الله على كل أشكال العبادة، ولاحظ أن الله يراك. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan bahwa saya Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita. فكأنك تراه، هذه المعية أن الله معك وهو معك. Dan kami melihat dan kita melihat bagaimana kebersamaan kita bersama Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. تمام؟ الجواب Dan baik. نعم. في ليلة القدر، نعم، في ليلة القدر تنزل الرحمات وتنزل العطايا والمغفرة. هي هذه شأن الله سبحانه وتعالى ينزلها على عباده. نحن لا نخوض في موضوع جهة من الله، لا نخوض في موضوع الله كيف شكله، لا نخوض في موضوع كيف ينزل الله هذه الأمور علينا. Ketika tadi dikatakan bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala turun dengan rahmatnya, Allah turun dengan maghfirahnya. Kita tidak berpikir bagaimana keadaan itu posisinya bagaimana, tidak. Jangan sampai kita juga berpikir Allah Subhanahu wa taala punya tempat, ada arah. Tidak. Kita bebaskan diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala turun dengan rahmatnya dan pemberian. لو كنا مأمورين بذلك لشرعها الله لنا في القرآن ولشرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. Kalau itu diperintahkan untuk kita bagaimana harus tahu turunnya Allah Subhanahu wa taala, pasti akan disyariatkan di dalam Al-Qur'an ada, dalam Sunnah ada, bagaimana harus tahu bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tidak, kita tidak harus tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunnya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini Allah tidak memiliki tempat, Allah tidak butuh tempat. ولكن المطلوب منا أن نشعر عظمة وهيبة الله سبحانه وتعالى ومغفرته وعفوه لنا. هذا هو المقصود. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita lakukan. Allahumma adhib al-haqqan atau Allahumma idhab. أذهب وليس إذهاب. إذهاب يعني جو، ولكن أذهب يعني اصرف عنه. تقول هذا لك ولا سؤال؟ Karena betul-betul ada yang kita baca satu yang kita baca setiap pagi juga, yaitu Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Itu kalimatnya adhib, bukan Allahumma adhab, Allahumma adhab, tapi Allahumma adhib. Adhib artinya isrif, palingkanlah. أذهب اصرف، ثم اذهب يعني اذهب. Idhab pergilah, pergilah. Sedangkan adhib palingkanlah, palingkan dari saya. السؤال الثاني Soal mungkin yang awal ada kesempatan emas nih. Akhwat ketika beliau Gara-gara
Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nanti Syekhnya akan tanya. ما عندهم سؤال؟ Enggak ada orang tanya nih. Benar, berarti saya. Ini berdekatan kemungkinan dia di sana. إن شاء الله توفيقا إن شاء الله قريبا سيرسل من هنا إلى دمشق إلى الشام يتعلم عندنا.